स्कूल में प्रवेश के लिए अतिरिक्त पैसे देने से इनकार करने पर स्थानीय पंचायत प्रधान के भाई ने कुछ छात्रों की पिटाई कर दी। इस घटना के विरोध में सोमवार को मुर्शिदाबाद के सागरपाड़ा थाने के खैरामारी हाई स्कूल में छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने गांव की सड़क और धनीरामपुर डोमकल राजमार्ग को काफी देर तक जाम रखा। मौके पर पहुंची सागरपाड़ा थाने की पुलिस ने सड़क जाम हटाने की कोशिश की तो आक्रोशित छात्रों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए। छात्रों ने सुबह किसी भी शिक्षक या शैक्षणिक स्टाफ को स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया। उनका दावा है कि जब तक स्थानीय पंचायत प्रमुख उनसे माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक वे यह प्रदर्शन जारी रखेंगे। सोमवार को दोपहर तक स्थानीय बीडीओ और सागरपाड़ा थाने के प्रभारी अधिकारी स्कूल पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत शुरू की। ভর্তি ছিল, আমরা 300 টাকা করতে এসেছি, তাহলে প্রধান এসে আমাদের গায়ে হাত তুলেছে। আমাদের গায়ে প্রধান হাত তুলবে কেন? জবাব চাই, জবাব চাই, জবাব চাই। প্রথমে 2 তারিখ ভর্তির ডেট ছিল, প্রধান বিশ্বাস গাল দিয়েছে এবং প্রধানের ভাই তার গায়ে হাত তুলেছে। প্রধানের ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোমাদের, কি নাম? ইমন। প্রধান সাথে ছিল, কিচ্ছু বলেনি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, গাল দিয়েছিল যে মার। তোমরা কি চাইছো এখন? আমরা প্রধানের বিচার চাই। আরও অনেক কিছু আছে এখানে। 2 তারিখে ভর্তি ফি, যেদিন ভর্তি হয় সেদিন বাইরে স্কুলে অনেক মেয়ে থাকে এবং যারা বাইরেকার অ্যাকচুয়ালি পাড়ার গ্রামের মানুষ থাকে, এখানে এসে সভাপতি পুলিশকে ফোন করে স্টুডেন্টের নামে মানে নারী নির্যাতনের মামলা দিয়েছে যে ওরা নাকি স্কুলে আজেবাজে কাজ করে এবং অন্য নারী ধরে নিয়ে আসে, এসব কথা বলেছে। কিন্তু আমরা স্কুলের বাইরে যাইও না, জানি না এসব বিষয়। কাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মামলা দিয়েছে? ছাত্র থানাকে ফোন করে বলেছে সভাপতি যে সে মামলা কি দিয়েছে না? না না, আমাদের খয়রামারি হাই স্কুল সিসি ক্যামেরার আওতায় আছে, সেখানে দেখলেই বোঝা যাবে কে ই করেছে। ওখানে যারা সিপিএম কংগ্রেসের দালাল চক্রান্তকারী যারা ছিল তাদেরকে বের করা হয়েছে এবং এই চক্রান্তকারী দালালরাই কিছু ছাত্রকে উস্কি দিয়ে এগুলো করছে। যারা রীতিমতো মানে শব্দ উচ্চারণও করতে পারে না, তারাও ওখানে এসে বলছে প্রধান সাহেবকে ডাকতে হবে, ক্ষমা চাইতে হবে। এগুলো পুরো প্ল্যানিং ভাবে চলছে সিপিএম কংগ্রেসের। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।